अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महराज और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एक बड़ी ख़बर लेके आया हूं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसने न्यूज़ीलैंड का दौरा करना है, 12 मार्च से पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड का दौरा करना है। उसके लिए जो स्क्वाड है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, जिस पर मुशावरत जारी थी और बातें की जा रही थी कि कौमी क्रिकेट टीम में यंग ब्लड को शामिल किया जाएगा, नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। अब इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, प्लेयर्स का नाम सामने आए हैं, जो T20 और ODI का जो स्क्वाड सामने आया है, इस हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। प्लेयर्स के नाम आपको बताऊंगा और इसके अलावा आकिब जावेद साहब के हवाले से एक ख़बर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले तमाम नए दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 12 मार्च से न्यूज़ीलैंड का दौरा करना है, जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 3 T20, 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलने हैं। और इसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का चैम्पियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो तनकीद का सिलसिला जारी था, सीनियर प्लेयर्स को बाहर करने की जो बातें चल रही थी, अब उस हवाले से पेशरफ्त हुई है। और ये बातें की जा रही थी कि कौमी क्रिकेट टीम में यंग ब्लड जो है, नए प्लेयर जो हैं, यंग प्लेयर जो हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौमी क्रिकेट टीम के जो शिकस्त में जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जिस पर आयद होती थी, कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद के हवाले से, आकिब जावेद साहब के हवाले से ख़बर है कि वो कहीं नहीं जा रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। आकिब जावेद साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे दौरा न्यूज़ीलैंड के लिए। इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि सकलैन मुश्ताक के साथ अब तक PCB के मामला तय नहीं पाए, इसलिए आकिब जावेद साहब को ज़िम्मेदारी देकर दोबारा भेजा जा रहा है एज अ हेड कोच दौरा न्यूज़ीलैंड के लिए। और वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बदकिस्मती, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की बदकिस्मती के आकिब जावेद साहब फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे। और उनके साथ जो उनका कोचिंग स्टाफ में जी अज़हर महमूद साहब होंगे। मुझे समझ नहीं आता अज़हर महमूद कितने अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं एज अ बॉलिंग कोच। क्या इम्प्रूवमेंट उनकी कोचिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स ने क्या इम्प्रूवमेंट की है, मुझे ये बताएं। तो उन्हें क्यों हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ रखा जा रहा है? ये चीज़ समझ से बालातर है। जितने कसूरवार आकिब जावेद हैं, उससे ज़्यादा कसूरवार अज़हर महमूद हैं। अज़हर महमूद को टीम से निकाला जाए, ये मैनेजमेंट से निकाला जाए और उन्हें कोई और किसी खुदे लाइन लगाएं, ये कौन सा तरीका है? कि आपने अज़हर महमूद के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो हमेशा कोई ना कोई ओहदा लेने में कामयाब हो जाते हैं? उन अगर स्टैट्स पर जाएं तो उनकी बॉलिंग में, उनकी कोचिंग में आपने कौन से मर का अंजाम दे दिया है? पूरे चैम्पियंस ट्रॉफी में और उससे पहले जो ट्राई सीरीज़ हुई है, आपने कोई 10 खिलाड़ी पूरे आउट किए हैं। 3 मैचेस में आपने 300 से ऊपर रन दिए हैं। और उसके अलावा आखिरी डेथ ओवर में आपका स्कोर जो है, आप तो फ़र्ज समझ कर मार खाते हैं और 100 से ऊपर रन दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया अज़हर महमूद साहब ने जो उन्हें फिर दोबारा भेजा जा रहा है? तो ये जो PCB का फ़ैसला है, अगर यही फ़ैसला है तो इस पर ये शर्मिंदगी का बाइस बनेगा और PCB वालों को शर्म आनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। अब मैं आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है उस हवाले से बात करेंगे। तो बात करने से पहले जो कल जो ख़बरें आ रही थी कि मोहम्मद हारिस का नाम लिया जा रहा है एज अ कैप्टन T20 का, लेकिन आज वो ख़बरें गलत साबित हुई हैं। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शादाब खान जो हैं वो कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे T20 फॉर्मेट में। जी हाँ, शादाब खान टीम से बाहर हुए थे परफॉर्मेंस ना होने की वजह से, बाहर जाकर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन वापस टीम में आ रहे हैं एज अ कैप्टन। ये आपको सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट में ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा ऐसा कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में होता रहेगा। हम जो मर्ज़ी बातें कर लें, जो मर्ज़ी तनकीद कर लें, इसका किसी कोई असर नहीं होना। जितनी मर्ज़ी आप सर्जरी की बातें कर लें, कुछ भी नहीं होना। ऐसे बेतुके फ़ैसले लिए जाएंगे और जिनकी कोई लॉजिक ही नहीं होगी। अब चलें, आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरा प्लेयर। मोहम्मद हारिस इस टीम में शामिल है T20 स्क्वाड में। सुफियान मुकीम हैं, इरफान खान नियाज़ी हैं और शाहीन अफरीदी भी T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ये मैं इस पर आगे चल कर बात करूँगा, शाहीन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके हवाले से। शाहीन अफरीदी हैं जी, इसके बाद अब्बास अफरीदी हैं, जहांदाद खान हैं, अबरार अहमद हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, खुशदिल शाह हैं, हसन नवाज़ हैं, अब्दुल समद हैं, हारिस रऊफ़ हैं सीनियर प्लेयर। अच्छा, उस्मान खान हैं, हुसैन तलत हैं और इसके अलावा मोहम्मद अली। अब इस T20 स्क्वाड में आपके जी 2 सीनियर प्लेयर्स शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ को शामिल किया गया है। अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये T20 स्क्वाड में शामिल होंगे।
اب ذرا ون ڈے اسکواڈ پر نظر ڈال لیں تو اس میں جی محمد رضوان کپتان ہوں گے. محمد رضوان بھی کہیں نہیں جا رہے, وہ ایز اے کیپٹن کنٹینیو کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد سلمان علی آغا ہیں, بابر اعظم ہیں, بابر اعظم بھی کہیں نہیں جا رہے, سینئر پلیئر. امام الحق ہیں, عبداللہ شفیق ہیں, طیب طاہر ہیں, عرفان خان نیازی ہیں, خوش دل شاہ ہیں, محمد وسیم جونیئر ہیں, نسیم شاہ ہیں, عاقف جاوید ہیں, محمد علی ہیں, ابرار احمد ہیں, سفیان مقیم ہیں, اور فہیم اشرف بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں. تو اب میں سینئر پلیئرز کا جو بات کر رہے تھے کہ سینئر پلیئرز کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو یہ آپ نے سینئر پلیئرز کو نکالا ہے. 2 آپ نے T20 میں ڈال لیے, شاہین افریدی اور حارث رؤف, اور 2 آپ نے ون ڈے میں ڈال لیے, نسیم شاہ اور بابر اعظم کو. مطلب پی سی بی کی اتنی سی بھی پسلی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا ڈیسیجن لے سکے اور بڑی سرجری کر سکے, سینئر پلیئرز کو باہر نکال سکے. آپ نے دونوں کو خوش رکھا ہے, دونوں طرف خوش رکھا ہے, چاروں سینئر پلیئرز کو. تو یہ حال ہے پی سی بی کا کہ آپ میں ڈیسیجن لینے کی پاور ہی نہیں ہے, ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے آپ پی سی بی کے پاس. محسن نقوی صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے انڈر گارڈ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اور کیا امید کی جا سکتی ہے. تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے میری نظر میں. اب دیکھیں ون ڈے کا اسکواڈ تقریباً وہی ہے جو ہمارا چیمپئنز ٹرافی کا اسکواڈ ہے, صرف اس میں عبداللہ شفیق واپس آئے ہیں, اور اس کے علاوہ عرفان خان نیازی واپس آئے ہیں, وسیم جونیئر واپس آئے ہیں, عاقف جاوید ہیں, اور اس کے علاوہ سفیان مقیم ہیں. اور فہیم اشرف کی میں بات کرنا چاہوں گا. فہیم اشرف کو آپ نے کس کھاتے میں آپ ٹیم میں ڈال رہے ہیں؟ مطلب کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی ہے آپ پی سی بی والوں میں کہ ایک پلیئر پر اتنی تنقید ہوئی اور ایک میچ میں اس نے پرفارمنس بھی نہیں دی, اوپر سے محمد رضوان اس کے ٹیم میں شامل کرنے کے خلاف تھا, اور آپ نے پھر بھی اس کو اب پہلے چیمپئنز ٹرافی میں شامل کیا, اور اب آپ دورہ نیوزی لینڈ میں جی فہیم اشرف صاحب کو بھیج رہے ہیں. یہ اب تک کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ اسکواڈ جو ہے یہ جا رہا ہے. اگر یہی اسکواڈ جانا ہے تو آپ ابھی سے ہی انا للہ پڑھ لیں. آپ نے جو حال ہوگا نیوزی لینڈ میں وہ چیمپئنز ٹرافی اور جو ٹرائی سیریز ہوئی تھی اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگا. ایسا ہی آپ کا ہونا ہے, حال ہونا ہے. اور میں دوسری اب بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں نا, ٹیمیں ہمیشہ سیاست سے پاک ہو کر بنتی ہیں, اور ٹیم ہمیشہ وہی نظر آتی ہے جس میں ٹیم میں اتفاق ہو. کل آپ نے انڈین ٹیم کی میں مثال دینا چاہوں گا. کل 249 کا رنز کا ٹارگٹ دیا انڈیا نے نیوزی لینڈ کو, اور جس طرح سے انڈیا نے ڈیفینڈ کیا وہ ٹارگٹ, پاکستان کو سیکھنا چاہیے. پاکستان کے پاس آپ نے ایک سپنر ڈالا چیمپئنز ٹرافی میں اور آپ نے اس کا حال نتیجہ دیکھ لیا. کل انڈیا نے 4 سپنرز کھلائے, سپنرز نے نیوزی لینڈ والوں کو ہلنے نہیں دیا. یہ اور نیوزی لینڈ وہ ٹیم ہے جس نے آپ کو 3 دفعہ ہرایا ہے آخری 3 میچز میں. چیمپئنز ٹرافی کے میچ میں رہا اور ٹرائی سیریز کے 2 میچز میں رہا. اور وہی نیوزی لینڈ کل اس سے انڈین بالنگ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, جو ان کی اسپن بالنگ اٹیک تھا انڈیا کا. تو پاکستان نے یہ ٹرک کیوں مس کی, پاکستان نے کیوں نہیں اسپنرز کو ایڈ کیا یہاں سے؟ اسی لیے ہم شور ڈال رہے تھے کہ ایک اسپنر کو اور ایڈ کریں, اور لیکن نہیں. عاقف جاوید صاحب جو ہیں وہ اب کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں, اس شخص میں جتنی ایگو میں نے دیکھی ہے میں نے اس سے پہلے کسی بھی شخص میں نہیں دیکھی جو کرکٹنگ ورلڈ میں اگر دیکھا جائے تو. مطلب ایسا شخص آپ اوپر سے سونے پہ سہاگا پھر آپ نیوزی لینڈ کے ٹور پر بھیج رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے. مجھے تو بالکل امید نظر نہیں آتی. آپ کو اگر کوئی امید ہے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. کل پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.